माशाअल्लाह जिंदाबाद पाइंदाबाद। अपनी नूरानी तकरीर से आप हजरात का ज़हान आलिया को मुजल्ला कर रहे थे। आली जनाब मौलाना मीर समज़दी साहब क़िबला क्या क्या गोशे बयान किए, क्या क्या शेर पढ़े, किस किस चीज़ की तारीफ़ की जाए। अल्लाह के होते हुए इस्लाम मोहम्मद शब्बीर से जीने की दुआ मांग रहा है। अल्लाह के होते हुए इस्लाम मोहम्मद शब्बीर से जीने की दुआ मांग रहा है। कसम खुदा की बहुत ही खुश नसीब हैं वो अफराद जो आज बैन अल हरमैन बैठ कर जश्न ज़मीदार करबला मना रहे हैं। ज़मीदार करबला, जश्न ज़मीदार करबला आप लोग मना रहे हैं। कौन अली अकबर, हम शबीह है पैगम्बर अली अकबर। कौन अली अकबर, लैला का चांद अली अकबर। कौन अली अकबर, हुसैन का दुलारा अली अकबर। कौन अली अकबर, अब्बास का शहजादा अली अकबर। कौन अली अकबर, जो जमींदार करबला अली अकबर। देखिए मैं एक जुमला कहकर आगे बढ़ जाता हूँ, बस जल्दी से आप सब हजरात मेरी तरफ मुतवज्जे रहेंगे। मैं बोलता हुआ अपनी मंजिल तक के पहुँच जाऊँगा, आप हजरात बस मेरी तरफ सब आप हजरात मुतवज्जे रहें। देखिए जमींदार यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, हर जगह पर आपको जमींदार मिलेंगे, लेकिन आप देखेंगे जिसके पास जितनी ज़मीन होती है वो उतना बड़ा जमींदार कहलाता है। लेकिन देखिए यहाँ की ज़मीन का जमींदार होना और है, रूए ज़मीन पर ज़मीन का जमींदार होना और है, लेकिन जन्नत की ज़मीन का जमींदार होना और है। यहाँ पर उलमा तशरीफ़ फरमा है, वो मेरी बात की तायद करेंगे। मैं जुमले कहकर आगे बढ़ता हुआ चला जाऊँगा। देखिए दुनिया के जमींदार और हैं, जमींदार करबला और है, दुनिया और है, करबला और है, कायनात और है, करबला और है। इसीलिए दुनिया के जमींदार और हैं, करबला का जमींदार और है। जुमले को महसूस कीजिएगा जी, करबला का जमींदार और है। वो किस लिए? क्योंकि दुनिया की जमीनों की कीमत बढ़ती है, करबला की जमीन खुद बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आप हजरात? आप तक के अगर मेरी बात पहुंच रही है, बस आप मेरे साथ में मिल जाइए, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ में आ जाइए, इंशाल्लाह एक मंजिल तक के बात पहुंचती हुई चली जाएगी। देखिए दुनिया की जमीनें बढ़ती हैं, दुनिया की जमीनों की कीमत बढ़ती है, लेकिन करबला की जमीन बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे चाहे पूरी कायनात भी जमा हो जाए, लेकिन करबला की जमीन सबको संभालेगी, क्योंकि इस जमीन के जमींदार का नाम है अली अकबर, इस जमीन के शहजादे का नाम है अली अकबर, इस जमीन के मालिक का नाम है अली अकबर, इस जमीन के वारिस का नाम है अली अकबर। आप समझे ही नहीं, उलमा यहाँ पे तशरीफ फरमा है। सुनिए जमीन मक्का को कहा जाता है उम्मुल करिया, जमीन करबला को कहा जाता है उम्मुल अर्ज, उसको कहा जाता है उम्मुल करिया, इसे कहा जाता है उम्मुल अर्ज, यानी उम्मुल करिया करियों की माँ, उम्मुल अर्ज जमीनों की माँ। भाई जमीन करबला क्या है? का ये है जमीनों की माँ। आप तवज्जो दीजिएगा जी, मक्के की सरजमीन भी मोतबर है, करबला की सरजमीन भी मोतबर है। मक्के की सरजमीन भी अजमतों वाली, करबला की सरजमीन भी अजमतों वाली, मक्के की सरजमीन भी रिफतों वाली, करबला की सरजमीन भी रिफतों वाली। मक्के की सरजमीन भी बुलंद, करबला की सरजमीन भी बुलंद। बस समझ लीजिए, बस यहीं से मैं तवज्जो चाहता हूं जी। देखिए काबा भी मोतबर, करबला भी मोतबर, काबा भी अजमतों वाला, करबला भी अजमतों वाली, काबा भी रिफतों वाला, करबला भी रिफतों वाली। लेकिन एक फर्क है, वो फर्क क्या है? आप काबे में जाएं तो शक्लें पाक होती हैं, करबला में आए तो नस्लें पाक होती है। काबे में जाने से शक्लें पाक होती है, करबला में आने से नस्लें पाक होती है, करबला में आने से नस्लें पाक होती है। कसम खुदा की नौजवानों, घबराने की बात नहीं है, कुछ सोचने की बात नहीं है। काबा भी हमारा है, करबला भी हमारी है, काबा भी हमारा है, करबला भी हमारी है। वो किस लिए? क्योंकि काबा दादा की जागीर है, करबला पोते की जागीर है। हैदर करबला पोते की जागीर है, काबा दादा की जागीर है, करबला पोते की जागीर। मेरी तरफ आप हज़रात मुतवज्जह रहे।
دیکھیے جشن لگنا چاہیے. بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ افراد جو آج بین الحرمین بیٹھ کے جشن زمیندار کربلا منا رہے ہیں. اور قسم خدا کی سوچنا چاہیے, آپ لوگوں کو بتانا چاہیے ان کو, اہل عرب کو, اہل فارس کو, کہ اردو زبان والے جب جشن جناب علی اکبر مناتے ہیں تو کس طریقے سے مناتے ہیں, جب جشن جناب علی اکبر سنتے ہیں تو کس طریقے سے سنتے ہیں اردو زبان والے. سماعت کی جگہ جی کعبہ بھی معتبر ہے, کربلا بھی معتبر ہے, کعبہ بھی عظمتوں والا ہے, کعبہ بھی عظمتوں والا ہے, کربلا بھی عظمتوں والی ہے, کعبہ بھی رفتوں والا ہے, کربلا بھی رفتوں والی ہے. کعبے میں جانے سے شکلیں پاک ہوتی ہیں, کربلا میں آنے سے نسلیں پاک ہوتی ہیں. کعبہ دادا کی جاگیر ہے, کربلا پوتے کی جاگیر ہے. مصرے سنیے گا, ساحل سرسی بھی کہتے ہیں کہ یزید والوں کے چہرے خراب ہوتے ہیں. یزید والوں کے چہرے خراب ہوتے ہیں, حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں. یزید والوں کے مل کے حیدر یا حیدر, جیو مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو, شاد رہیں آباد رہیں. جی یزید والوں کے چہرے خراب ہوتے ہیں, حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں. یزید والوں کے چہرے خراب ہوتے ہیں, حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں. ارے حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا, وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں. حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا, حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا, وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں. حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا, وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں. قسم خدا کی پوری کائنات میں علی اکبر کے گھر سے اونچا کسی کا گھر نہیں, علی اکبر کے گھر سے بلند کسی کا گھر نہیں پوری کائنات میں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے, میں علماء یہاں پہ موجود ہیں, ان کے سامنے میں بول رہا ہوں, یہ کوئی لفاظی نہیں ہے, یہ کوئی خطابت نہیں ہے, یہ کوئی نظامت نہیں ہے. پوری کائنات میں علی اکبر کے گھر سے بلند کوئی گھر نہیں, پوری کائنات میں فاطمہ کے گھر سے بلند کوئی گھر نہیں. بھیا رسول کا بھی گھر فاطمہ کے گھر سے بلند نہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے, کیونکہ آدم کو دیکھا تو رسول کے گھر پہ سجدہ کرتے ہوئے, نوح کو دیکھا تو رسول کے گھر پہ سلام کرتے ہوئے, ابراہیم کو دیکھا تو رسول کے گھر پہ سلام کرتے ہوئے. تو مجھے کہنے دیجئے, پوری کائنات جسے سلام کرے اسے رسول کہتے ہیں, رسول جسے سلام کرے اسے بطول کہتے ہیں. پوری کائنات میں اس گھر سے بلند کوئی گھر نہیں, پوری کائنات میں. کیونکہ آپ دیکھتے چلے جائیں, جانشین خطیب اکبر مولانا مرزا یعصوب عباس صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. خطیب اکبر بہت اچھی بات کہا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے, میں نے کائنات کے اندر ایک سے ایک گھروں کو دیکھا, بادشاہوں کے گھرانے کو دیکھا, نوابوں کے گھرانے کو دیکھا, شاہوں کے گھرانے کو دیکھا. جب میں نے دیکھا بادشاہوں کے گھر میں گھرانہ تو بادشاہ کا تھا لیکن صرف بادشاہ ایک تھا, گھرانہ تو نوابوں کا تھا لیکن نواب صرف ایک تھا, گھرانہ تو شاہوں کا تھا لیکن شاہ صرف ایک تھا. لیکن جب میں نے محمد کے گھر میں دیکھا تو سب کے سر پہ تاج تھا, ایک کے سر پہ نبوت کا تاج تھا, ایک کے سر پہ ولایت کا تاج تھا, ایک کے سر پہ عصمت کا تاج تھا, ایک کے سر پہ جوانان جنت کا تاج تھا. پوری کائنات میں اس گھر سے اونچا کوئی گھر نہیں. مصر سماعت کیجئے گا, آنے والے شاعر کا استقبال کر لیجئے گا. کیونکہ آپ حضرات کے سامنے میں جس شاعر کو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ شاعر پوری دنیا میں محتاج تعارف نہیں, جس کے نوحے جہاں تک اردو زبان بولی جاتی ہے وہاں تک اس کے نوحے سنے جاتے ہیں. جس کا نوحہ یا الہی مجھے عباس سا بیٹا دے دے پوری دنیا میں سنا گیا, جس کا نوحہ ہم اپنی جان دے دیں گے عزاداری نہ چھوڑیں گے
पूरी दुनिया में सुना गया। यानी वो शायर कौन? वो जनाब कलीम असगर बिजनौरी साहब। आइए चलिए मैं उनके इस्तकबाल में, मैंने कहा कि पूरी कायनात में अली अकबर के घर से ऊंचा कोई घर नहीं है। किस लिए? जनाब हिलाल नकवी साहब कहते हैं, समात कीजिएगा, जनाब हिलाल नकवी साहब कहते हैं चांद फीका पड़ गया, सूरज भी शर्माने लगा। आप हजरात मेरी तरफ मुतवज्जह रहे, सबको हक है अपनी जबान में जश्न मनाने का, तो लिहाजा वो भी मना रहे हैं तो आप भी जश्न मनाइए। समात कीजिए कि चांद फीका पड़ गया, सूरज भी शर्माने लगा। चांद फीका पड़ गया, सूरज भी शर्माने लगा। तज़किरा जब भी हुआ उनके लबो रुखसार का। सुनिएगा कि चांद फीका पड़ गया। आली जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब क़िबला खतीब हुसैनियत, हम इस्तक़बाल करते हैं अंजुमन मीसम तम्मार की जानिब से खतीब हुसैनियत आली जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब क़िबला तशरीफ़ रखें कि जी चांद फीका पड़ गया, सूरज भी शर्माने लगा। चांद फीका पड़ गया, सूरज भी शर्माने लगा। तज़किरा जब भी हुआ उनके लबो रुखसार का। दो मिसरों पे मैं खुसूसन तवज्जो चाहता हूँ, स्टेज से जो लोग यहाँ पे बैठे उनसे खुसूसन तवज्जो चाहता हूँ। समात कीजिएगा कि चांद फीका पड़ गया, सूरज भी शर्माने लगा। तज़किरा जब भी हुआ उनके लबो रुखसार का। अरे जैसे जैसे होते जाते हैं अली अकबर जमा, भाव गिरता जा रहा है मिस्र के बाजार का। जैसे जैसे होते जाते हैं अली अकबर जमा, भाव गिरता जा रहा है मिस्र के बाजार का।